سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. معكم أم يقين غليزان. اليوم نقول لكم توجور رمضان مبارك، كل عام وانتم بخير، وإن شاء الله ربي يرفع علينا البلاء. توجور نقولوا دائما شعارنا التزموا بيوتكم من فضلكم لتحمي نفسك وغيرك وعائلتك. شكرا. اليوم جبت لكم امتحان رقم 2، حتى لو ما فيش دراسة نراجعه مرة على مرة باش ما ننساوش، والعام الجاي تجينا سهلة. إلا دخلنا إلا رجعنا للدراسة صح، ما رجعناش باش الواحد ما ينساش. هذا ما كان. إن شاء الله راكم تستفادوا يا رب. نبداو في قراءة النص. Alors, le loup. Le loup est une bête sauvage. Il habite à la forêt ou à la montagne. Cet animal ressemble beaucoup au chien. Il a des oreilles pointues, une grande gueule, des griffes et des crocs avec une fourrure grise. Pendant la nuit, ses yeux brillent à la lumière. Il peut manger des oiseaux, des lapins, de petits rongeurs, des moutons, des sangliers. Il se nourrit aussi parfois de raisins, mais il peut ne rien manger après la première, la deuxième et même la troisième semaine. La femelle et la louve, le petit et le louveteau, ils vivent dans une tanière calme près d'une rivière. Donc le texte parle d'un animal sauvage qui est le loup. D'accord. راح يقولنا وين يسكن، واش ياكل، ويهدر على لو كور تاعو، الجسم تاعو، ويهدر على الانثى تاعو والصغير تاعو وين يعيش. دونك ما نقعدوش نشرحوا كل خطره باش كما قلت لكم il faut enrichir le lexique. نروحوا نشوفوا الاسئله مع بعض ان شاء الله. دونك نفوتوا لي كيسيون. compréhension de l'écrit قلنا دائما عليها 6 points، 6 نقاط. Donc la première question, où habite le loup؟ أين يسكن le loup. Donc où pour trouver le lieu المكان. Donc نلقاو le loup habite ou il habite. Deuxième question, choisis la bonne réponse. اختار الجواب الصحيح. Ce texte raconte une histoire, décrit un loup ou présente un métier. نختاروا واحدة منهم، A ou la B ou la C. D'accord. نروحوا la question numéro 3. Relève du texte 3 adjectifs ordinaux. رانا درنا les adjectifs ordinaux et cardinaux. هذا الدرس اللي دايرته ماذا بكم تروحوا تشوفوه وتراجعوا الدروس تاعكم. هذا قريناه في الفصل الأول. B relève du texte le synonyme de animal. غادي نلقاو في التكست تاعنا في النص le synonyme مرادف كلمة animal نخرجوها. 4 trouve dans le texte 4 adjectifs qualificatifs et recopie-les. غادي تلقى في النص des adjectifs صفة 4، دونك خرجهم واكتبهم. 5 complète أكمل. Le loup choisit une chèvre, il dévore cette chèvre. Les loups، donc هنا درنا le loup، هنا les loups، ça veut dire singulier وهنا pluriel. Choisit، خاصني نبدل choisit، ça veut dire là c'est la conjugaison des verbes. Il dévore وهنا il avec s اللي نسيتها cette chèvre. Mais au féminin, il est rusé, intelligent et courageux. هاد la phrase, je l'écris au féminin. في المؤنث. نروح نشوفوا la production écrite. De la production écrite. Un jour, tu es allé au zoo avec ton père, tu as vu plusieurs animaux sauvages. رحت للزو مع باباك وشفت بزاف الحيوانات الشرسة الغير الأليفة. Donc, وصف واحد décrit en quelques phrases un animal qui t'a bien plu. وصف واحد من هذه الحيوانات. N'oublie pas d'écrire un titre à ton texte. Utilisez la troisième personne du singulier. Utilisez des verbes conjugués, ça veut dire il faut conjuguer au présent de l'indicatif et des adjectifs qualificatifs. D'accord. نستحقوا عنوان، نستحقوا لازم دايما نقولوا il ولا elle باش ما نقعدوش نديروا la répétition تاع le nom de l'animal. و j'utilise les verbes au présent. نصرفوه في الحاضر. À toi de la boîte à outils suivante. كما قلت لكم دائما باللي هاد لا boîte à outils فيها كلمات، فيها أفعال، فيها صفات des adjectifs des verbes et des noms يعاونوكم. هنا راهم دايرين لنا le lieu de l'habitat par exemple. L'habitat le lieu où il vit, la forêt, la montagne, le désert, le champ, la savane, la rivière et le marécage.
عندنا des adjectifs qualificatifs fragile, délicat, touffu, noir, blanc, malin, rusé, robuste, fort, lent, dangereux, grand, peureux, doux, pointu, redoutable, sociable et intelligent. عندنا des noms d'animaux. On a le lièvre, le tigre, le lion, l'éléphant, la gazelle, le crocodile, le loup, la tortue et l'autruche. هنا تختاروا واحد منهم bien sûr. D'accord? عندنا هنا c'est le corps. D'accord? جسم الحيوان. Une patte, une griffe, un cou, une queue, des yeux, des oreilles, un crochet, une corne, une rayure, un croc et un museau, une carapace, une tête, une aile et une fourrure. عندنا la nourriture, الأكل تاع الحيوان, une herbe, une plante, une feuille, un oiseau, un reptile et un insecte. Donc هادو باش يعاونوكم في التعبير تاعكم. بيان سور تدو ان سيل انيمال تقولوا وين يعيش واش ياكل لو كور تاعه الجسم تاعه بيان سور وماذا بكم تكملوا بلا فيميل اي لو بيتي. On va voir la correction. C'est à la correction des questions. La première, où habite le loup? Il habite à la forêt ou à la montagne. هاد la phrase تصيبوها في التكست. D'accord? في النص تاعنا لقينا il habite à la forêt ou à la montagne. La deuxième réponse, ce texte décrit un loup. يوصف لنا un loup. Il ne présente pas un métier, d'accord? يوصف un animal, اللي هو le loup, décrit un loup. La troisième réponse relève du texte 3 adjectifs ordinaux. Donc, نعاودو نذكروا les adjectifs cardinaux اللي هما 1, 2, 3, 4 jusqu'à 1 million, etc. وعندنا les adjectifs ordinaux اللي هما première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, etc. Donc, لقينا première, deuxième et troisième. Animal, le synonyme de animal, c'est bête. Bête ou animal, هي حيوان. ماذا بيكم تعقلوا على هاد لي سينونيم كما قلت لكم دائما لازم نعقلوا على لي سينونيم اي لي زونتونيم وراني دايره فيديو بلي سينونيم اي لي زونتونيم ماذا بيكم تشوفوها. قالك تروف دون لو تكست 4 adjectifs qualificatifs. دونك لقينا sauvage, لقينا pointu, لقينا grande, لقينا grise ولقينا calme. داكور هما قالوا لنا 4 احنا خرجنا 5 دونك سي با غراف. 5 complète, le loup choisit. Donc ça, choisi, c'est le verbe choisir, c'est un verbe de deuxième groupe. Donc les loups choisissent, I2SENT. Il dévore, dévore, c'est un verbe du premier groupe, c'est le verbe dévorer. Donc il avec S, dévore, ENT. Donc les loups choisissent une chèvre, il dévore cette chèvre. Le féminin, il est rusé, elle est rusée, j'ajoute le E du féminin. Intelligente, j'ajoute le E. Et courageuse. D'accord? On va voir maintenant la production écrite. Donc, comme toujours les critères de la correction. كيفاش يصحوا في الامتحان. عندنا la pertinence de la production, respect de la consigne. قلت لكم احترام السؤال. هو قال لي ديكري ان انيمال ما نروحش جو بريزونت ان ميتيي ولا ندير حاجه اخرى لازم ان انيمال حيوان. لا كوهيرونس سيمونتيك اورغانيزاسيون دي زيدي اي ليكسيك ابروبريي. داكور لازم الافكار تكون مرتبه ولازم لي ليكسيك الكلمات اللي نستعملها في التعبير تكون ملائمه مع الموضوع. D'accord? La correction de la langue, utilisation de il ou elle, puisqu'elle utilise troisième personne du singulier, les verbes au présent et la présentation. D'accord? Le perfectionnement, c'est l'originalité de la production et richesse du contenu. Ça veut dire une production écrite riche. Maintenant, on va choisir la production écrite sur l'éléphant. D'accord? Donc, l'éléphant, c'est le titre. L'éléphant est un animal sauvage et végétarien. Il vit dans la savane. Il se nourrit d'herbes, de fruits et de racines. Il a 4 grosses pattes, 2 grandes oreilles, une longue trempe et 2 défenses pointues. Sa couleur est grise, sa queue est courte et touffue. Sa femelle s'appelle l'éléphante et son petit est l'éléphant. شرحنا في هذه la production écrite. هضرنا على l'éléphant. درنا il. D'accord? هضرنا باللي sauvage ولا domestique, végétarien, la nourriture. من بعد كيس قلت sauvage قلت il vit où. دائما هاي sauvage il vit. Végétarien il se nourrit. شي ياكل. ومن بعد هضرت على la description physique. Ça veut dire عطيت le corps تاعه واش فيه. ومن بعد قلت الأنثى تاعو كيسموها ولو بيتي الصغير تاعو. هنا غادي نعطيكم
كيفاش ديروا لي برودكسيون ايكريت. ça veut dire اي انيمال كيفاش تكتب عليه. دونك لا بروميير دي شوز سي لو تيتر. لو تيتر واش هو؟ لو نون دو لانيمال. تحط هنا كيما هنا قلنا ليليفون ولا لو لو. لانيمال هنا تاني تعاود تقول لو لو باغ اكزومبل ولا ليليفون. اي سوفاج دوميستيك. الا كان سوفاج نكتب سوفاج، والا كان دوميستيك نقول دوميستيك. هادو اللي مكتوبين بالاحمر صافي تختار واحده منهم. اي هيربيفور كارنيفور ولا انسكتيفور. اسكو ياكل العشب ولا اللحم ولا الدود. il vit. دونك هنا كي قلنا سوفاج دوميستيك هضرنا ديريكتومون il vit، يعيش دون ولا لا سافان لا فوري لو ديزير لا مونتاgne، كاين بزاف. il se nourrit. شوفوا هنايا سوفاج دوميستيك تبعناها ب il vit، وهنا هيربيفور تبعناها il se nourrit. دونك كيما هضرنا عليهم نعاودو نشرحوهم. il se nourrit d'herbe ولا de viande ولا d'insectes، واحدة منهم. إلا قلت هيربيفور نقول d'herbe، إلا قلت كارنيفور نقول de viande، وإلا قلت انسكتيفور نقول d'insectes. لا ديسكريبسيون فيزيك من بعد نروحوا لا ديسكريبسيون فيزيك. هذه ما تكتبوهاش، هذه سافدير الوصف تاعو. داكوغ، وصف تاع الجسم الحيوان. لا تيت باغ اكزومبل il a une tête ronde petite etc. لي بات، ومن بعد لي زوغي، لا كو ولا كولور تاعو، اللون تاع جسمه. من بعد نهضروا سا فيميل ولا لو مال. باغ اكزومبل الا هضرنا كيما لو لو نقول سا فيميل، بصح الا باغ اكزومبل هضرت على لا فاش ولا لا غازيل نقول لو مال. سابيل هنا لو مال هو الذكر، سابيل نقطة لو بوتي اي ونكتبهم. دونك أي حيوان كي نبغو جو ديكري ولا جو بريزونت ان انيمال نتبع هاد التعبير. ان شاء الله تكونوا فهمتوا. الى عجبتكم الفيديو ان شاء الله تكون ما غلطش، وإلا غلط كيما نقولوا لا فوت تومان، الغلطة احنا انسان. ونشكر بزاف اللي راهم يتبعوني وراهم ينبهوني على الاخطاء. الله يحفظكم. وماذا بكم الى عجبتكم الفيديو لايكي بارطاجي وابوني عند يقين غوليزان. نشكركم بزاف. ابيانتو فيديو جديده ان شاء الله. ميرسي، او ريفوار.